السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الذي أمر العباد بتوحيده وإخلاص العبادة له وتمجيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لعباده كل سبيل يوصلهم لمرضاته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي دل أمته على اتباع سنته وهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ambe Allah subhanahu wa ta'ala tan dan fembela jelema masami nyenya waralike jona ni akakele bantiye kafu jonka ke kelen pewye ukana fila faraka ukatlaka batu khalasi aye ukabonya ambe sheria kafu batu mashite nukaka batu bimunafa kaka batu tayabe mutoro fa Allah subhanahu wa ta'ala jenyantala aye shariati aka joma sira bela jelena mungu la se katra aka gema ambe sharia kafu Muhammadu aka jonda aka chidendo minye aka jon alaka jon ayukana katra aka sunama anaka tabulu nyumama alaka ni man kisi chayaka ana tunke wani mo tula ko fukata se jodoma o temenen ko fen alaka jon anga sira alani anka do ko alayen siranya o de ye kisi siraye kabara fanankene alakira ka tabolo ye o de kana siraye ani labanko nyuma sira alaka jon ala ye sharia ke aka jonye min sharia min na dafalendo kosobe alaka aka korona kono ako اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أكو بدوينا نين كان نما نيديني نيا دفع أو يبدوينا
aye nin fo don min na kurana kɔnɔ nin jiginna alakira ka arafa don na arafa alakira ka hiji laban na a ye kala min kɛ n'a ye discours min kala arafa ni aya in jigila ka yen nɔ alakira y'a kala jama ye a ko ala ko bi n ye n ka diinɛ dafa aw kan wa n ka nɛɛma min bɛ yen n bɛna dafa aw ye wa n sɔnna k'a fɔ diinɛ min bɛ dugumakolo sanfɛ bi ni ne sɔnnen b'o ma ni ala sɔnnen b'o ma o de ye silamɛya ye n ye silamɛya d'aw ma diinɛ ye o la o b'a jira k'a fɔ alakira taara k'a sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ a ma foyi tɛ yen f'a y'o d'an ma fɛn fɛn mana na o kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ hadamadenw mana ni ko ko ye i ka dɔnni mana bonya cogo o cogo i ka maabaaya mana bonya cogo o cogo kana na ni fɛn gɛrɛ ye fɛn min ni alakira m'a fɔ n'i y'o kɛ e y'i ta de don a kɔnɔ o t'i ta ye o y'i ta ye o tɛ alakira ta ye o tɛ silamɛya in ye ala ka jɔnw anw bɛ bi an bɛ waati min na o ye sunkalo makɔnɔ ye an bɛ kalo min na sisan o ye sunkalo makɔnɔ ye o kalo in fana ye mun ye an ka diinɛ in kɔnɔna na an kan k'o dɔn ala ka jɔnw nin kalo in alakira sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ i ma dɔn kosɛbɛ nin kalo in na a kun bɛ i ma dɔn nin kalo in na kosɛbɛ a kun bɛ kalo in a kun b'a bonya kosɛbɛ a nana ka bɔ Usama bun Zaid bolo ala ka diɲɛ b'a ma a ko ko ne ko ala ka ciden min ye i bɛ sun kalo la ni sunkalo bɔra la ne min ye i bɛ sun kalo la k'a caya ka nin kalo in bɔ ala kira k'a ma sallallahu alaihi wasallam a ko awɔ ne bɛ nin kalo in de sun caya kosɛbɛ ka tɛmɛ kalo bɛɛ lajɛlen kan sabu nin kalo in ye kalo ye hadamadenw ɲinanen b'a ko parce que a bɛ kalo fila de ni ɲɔgɔn cɛ arajaba kalo ani sunkalo kalo arajaba kalo ale ye kalo laharomalenw ye kalo minnu ye kalo laharomalenw ye ni olu ye kalo naani ye o naaninan ye arajaba kalo ye hadamadenw b'o dɔn o waati la u tun bɛ kɛlɛ kɛ mais kalo laharoma minnu bɛ yen nɔ ni kare tun tɛ k'o la o la naaninan o tun ye arajaba ye o kosɔn mɔgɔw tun b'o dɔn u tun bɛ pere k'a fɔ ni nin kalo in banna dɔrɔn an bɛna kɛlɛw daminɛ o la o tun bɛ o kalo ninnu dɔn kosɛbɛ mais sunkalo makɔnɔ u tun t'o jateminɛ kaloba ye o sunkalo fana hali silamɛya kelen ka na sunkalo fana u tun bɛ intéressé o fana na o la alakira ko k'ale bɛ sunkalo makɔnɔ sun yaasa k'a jira mɔgɔw la nin kalo in fana ka samatiya k'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a dɔn kalo in bɛ cogo min na o de la ale bɛ sunkalo a bɛ cayali kɛ sun na yaasa mɔgɔw ka sunkalo in dɔn a nana ka bɔ Aisha fana bolo ala ka diɲɛ b'a ma a ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko a kun bɛ sun nin kalo in na fo an kun b'a lajɛ k'a fɔ ko a tɛ a sun tigɛ bilen wa n'a y'a sun tigɛ fana anw b'a lajɛ k'a fɔ k'a tɛ sun bilen o de la alakira sallallahu alaihi wasallam munna fana a kun bɛ nin kalo in kɛrɛkɛrɛ ni sun ye i k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ fana b'o la a ka kan silamɛw k'o dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ɲininkala ko munna a bɛ sun caya nin kalo in na a ko nin ye kalo ye kalo min ni baaraw bɛ yenge ala la san kɔnɔna na malikaw bɛ baara minnu fara ɲɔgɔn kan hadamaden ka jɔn hadamaden ka baaraw ko nin kalo in de la baara ninnu u bɛ ɲɛsin ala ma u b'u jira ala la bɛɛ lajɛlen ka baara bɛ jira ala la nin kalo in na ale b'a kanu n'a ka baaraw bɛ jira o b'a sɔrɔ ale sunnen don o de kosɔn a bɛ sun caya nin kalo in na sabu sun ye fɛn dɔ de ye fɛn dɔ bɛ sun kɔnɔ ko b'a dɔ don n'o ye sabali ye maa ma sabalilen tɛ i tɛ se ka sun n'i ye maa ye ni sunkalo sera a bɛ taga dɔgɔtɔrɔso la hali ni bana dɔ t'a la bana min kan ka bali mais a bɛ taga k'ale bɛ taa permission ɲini dɔgɔtɔrɔ bolo parce que ko ale man kɛnɛ a dɔnna ta a bɔra ta bon dɔgɔtɔrɔ y'a jira n'ale ye nin kɛ a bɛ kɛ tan nɔ a dɔnna tan a bɔra tan nɔ dɔgɔtɔrɔ de y'i ka ala ye wa
ikun kanka inyesi ala dema awo tiɲɛ do iman ka ire di halakima awo anti bila fiyew ni bana bila bana min bi toro bana min b'a to bi do halakila ayi ite sun ola mais iba ko fali ko wɛrɛ la nka ka kɛ fɛn fitini hali kunkolo dimi bɛ maa min minna kɔnɔ dimi fitini bɛ maa min minna o ye sunkalo minna k'a kɛ fɛn ye wa dɔgɔtɔrɔ ko bana min bɛ ne la vraiment man ka sun e ni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛnnen bɛ ko la ou bien i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ min fɛ a tɛ ala don a t'a ka ciden don k'o ka permission d'e ma ko parce que e man ka sun i bɛ ka min kɛ i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn de i bɛ ka yɛrɛ nɛgɛn de k'i yɛrɛ la sinon ala b'a ko bɛɛ lajɛlen kalama ala b'i dɔn e bɛ cogo min na wa e yɛrɛ b'i yɛrɛ dɔn e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ lahala min na o la o mun y'a to o tigilamɔgɔ b'o kɛ parce que a tɛ ka sabali minɔgɔ ni ji kɔngɔ min bɛ sun na a tɛ se ka sabali o kan fiyewu ayi a tɛ se ka minɔgɔ a tɛ se ka sabali a kan fiyewu o la fo a ka na ni dalilu dɔ de ye silamɛw ɲɛkɔrɔ parce que n'a sunna ni a ye dumuni kɛ kɛnɛma ten nɔ ale cɛkɔrɔba ou bien ale baligulama ka dumuni kɛ kɛnɛ ka ten nɔ mɔgɔw k'a ye mɔgɔw na ɲugu a la ni ala ma fara kan n'a sala mɔgɔw n'a fɔ an tɛ sali kan sabu i kun bɛ ban ka sun o kosɔn a bɛ na ni dalilu dɔ de ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ne tɛ se ka sun parce que nin bana in bɛ ne la quoi fɛn yɛrɛ filɛ nin ye ne taara dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la o ye nin jira n na parce que k'a sɔrɔ ko laɲini ye min y'a bolo a tɛ se ka sabali kɔngɔ de kan a tɛ se ka sabali minɔgɔ kan o la a bɛ nin kɛ yukhadi'una allaha walladhina amanu wa huwa khadi'uhum ala ko kuranɛ kɔnɔ u b'a essayer de k'u bɛ ala janfa ani muminu mais ko ala y'u janfa baa ye bi maana u ka ŋaniya bɛ segin ka tara u yɛrɛ ma u bɛ ka baara min kɛ maa o maa bɛ nin baaranaso in kɛ ni sunkalo sera k'i yɛrɛ ban sun na k'a sɔrɔ i bɛ se k'a kɛ ka ban ala ko a b'i ni ala de cɛ dɛ a bɛna baara tɛ mɔgɔ bali sun na ayiwa bana min kan k'i bali sun na fana olu bana ninnu dɔnnen don bana min ye bana banbali ye ani bana min n'a bɛ yaada a ka yaada ye min ye n'i ma sun bila i b'a sɔrɔ bana in bɛ kɛ sababu ye ka na bana wɛrɛ bila i la ou bien bana in bɛna kɛ sababu ye ka kɛ fɛn ye fɛn min b'a to i ni bɛ to a kɔnɔ mais n'a y'a sɔrɔ bana kɔni b'i la mais n'i ye sun kɛ bana in kɔni bɛ digi la mais a tɛ fɛn fara bana kan ou bien a tɛ yaada ka kɛ saya ye i kan ka sun de ka fisa i ma i kan ka o de kɛ n'i m'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ye ala sɔsɔ ni maa min fana yɛrɛ fana n'i ma se ka sun yɛrɛ fana a ka kan fɛn dɔ bɛ yen i k'a kɛ o de ye i ka saraka dɔ di o cogo i bɛ dɔnnibagaw ɲini ko la o la sabali ye fɛn dɔ de ye o ɲinilen bɛ alakira ko sabali bɛ sun kɔnɔna na donc ale b'a fɛ ale ka baaraw ka ɲɛsin ala ma k'a sɔrɔ a bɛ ka nin baaraba in kɛ n'o ye sun ye sun fɛn de bɛ sun kɔnɔ alakira kuma kɛ ka caya sun kɔnɔ parce que sabali b'a la ala ye sabali baara ɲuman mun bɛ yen nɔ n'olu ka di ala ye kosɛbɛ sabali bɛ olu dɔw la o de y'a to ala ka kuranɛ kɔnɔ innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab a ko sabalibagaw olu kɔni bɛ sara u ka baraji la k'a sɔrɔ kɔlɔsi tɛ u ka sara la maa ma bɛ yen lahara don na i b'a sɔrɔ n'i bɛ sara u bɛ baraji min d'i ma a bɛ jateminɛ de i ye nin min kɛ a bɛ bɛn nin ma o bɛ d'i ma mais ko maa minnu sabalilen bɛ ala ko la k'olu ka baraji min bɛ d'u ma u ka sara min bɛ d'e ma ko a tɛ kɔlɔsi a tɛ lajɛ jateminɛ tɛ k'a la k'a d'i ma dɔrɔn jateminɛ tɛ k'a la i bɛ don alijinɛso min kɔnɔ jateminɛ tɛ k'i ka ko la k'a fɔ k'i ni nin hakɛ in de ka kan ayi maana kuma in kɔrɔ ye dan tɛ i ka nɛɛma la n'a y'a sɔrɔ ko sun b'o de kɛ o de y'a to ala ko sunbagaw ale yɛrɛ de bɛ sunbagaw sara lahara kɛnɛ kan parce que u ye jogo caman bɛ o de farala ɲɔgɔn kan sun kɔnɔna na k'a di sunbagaw ma o la n baden alisilamɛw ala ka jɔnw tiɲɛ de don nin ye nin sunkalo in ka fasamantiyaw ye fasamantiya min n'an y'a dɔn ka sun caya nin sunkalo in na nin sunkalo makɔnɔ na ka sun caya ala kɛra ka taabolo ɲuman don ka baara ɲuman caya ala kɛra ka taabolo ɲuman don nin sunkalo in na nin sunkalo makɔnɔ in na mais fɛn dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔw fana y'o daminɛ nin kalo in na olu b'o kɛ o ye fili ye diinɛ kɔnɔna na
alakira moke wa sahaba moke absaka ke ado banga jamana kono ado yereti amfana ulu ye filiye hana madon kuni wati be ni ko nyuma nana shetane be do hana madona kerkere ya madon baga jugu shetane be dola ube ko do bla ko la ubo fo unno fe mogo yo boke kube ala yinnoye ودل على القرآن كنو كو على كلامه قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أكو يالي نت أوجر مولا مامون كبارا كرابردي وبلوا أكو أولي مويه على أولي مويه مامون ككولا بلا جرين كردنيا كنو فوي أولي يوم نيمان دك كسر بك فين بك أبيفو kasabu ke munye bara fempe nane ala kira ka tabolo mata ikado nga fo okko imbe segima ala kira ko ni mami ye fenke anga dine nkono min ta doye amma min fo ko abe segima bara islamu adone ndo ka fo anga ni dine nkono bara fempe namba ke batula don ma bela gelen benaka ka fo batu fempe na beke ibaye batu femfla de benyina kono akake ni ala ka jinye akake ala kira ka tabolo nyimanka femfe ni ala kira moke batu kola ko man ka jidili kola masalan batu fe ni jumenye iko misali iko misu iko mi jakabo femfe ni ba ke ini ala kira yake kecho mina hiji chogo ulana nyona uchama ala kira yake chogo mina iba ke kecho de la kana fem paroka kana fem bora fengero be no hada madam segi ngolo bara wala jina kunana ka fem faraka ni fenyumano no ye jogo doyi ani kowero me ote batu yere ote batu ta koni abela gele mbora ala yoro la na chogo mina amba ko chogo ni do re faroka e ka ka fo ye koye yere boleno ulu do mun be no ye fenye fen koro ye ni hada madan yo damne jina en kono o do ye jimenye ikomi hada madan o ye fendo damne sungolo makono la no ye sungolo makolo ka tandurna su ubo ko feti ubo ke batu donye koko donye dombaye ubolo o tlanje summi mbi no be hanma do ngolo nu ya damni abdamni na islamia kono abe segli nani ko duru nyona bo donc ubo bara munu ke ikari ma fulu bidawde fe munu ni ala mafo fe mi ci da make ani batu chama ke to chama ibaya hada ma do ngolo sungolo makone na ma ashida luta shilaka wala karabolo sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-ali al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله وسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمبي الله تندو أمبي نمالك سينا كوچا يا كيدغا وتي منن كوفي بدا السلام أمبي كاكوما مينا نو يسونغول ماكونو كاكوي anya jira ka fukodo be halma da yulu dam ne dinay kono ulu ye kokrawde ye hada maden ka anka iye tanaka bo ulula sino ibe ka bara fude ke wane ala mafarika la hara jodo ibe balika mi ala kira ka ko bala parce que ni e fefe ke dinay kono ni ala kira ma fo na ma ke la hara do ibe gen mo no fe mamu nu be gen ka ala kira ka kola abe fima ki ye kokora ke dina kono min ta doye o ni dungena ka ala kira ka kola ne ma fefe bo ko fe itoso bada an salamu ola anko sungalo makono tlanke su no e tletan durna suye har ma don ube parakalti do kola iko mo yesu asu uba sunke uba asufla ke batuye sali atlefla ubo ke suye asufla la batuke choko chama mbubulu adobe no bafoma ko sali kelenya sali o sali nyeminye uba fola ube araka hake do fe ibe ubo foka fa ku ke ola o koni yo ko dona o araka hake ya kara kene akara keme fla yo iba e don baga filile ndo be no ube no kuma fo unu fe mawi ku ko okay o mi plene no be fo yalio dalu jimendo utu ko bolala ukana ni dalu kelenye dalu shitu bolala ala kera make sahaba make wa manyuma shite no ni yo don baga banyumanye ko yeni ko nunke donc ni shite ko ye ko mi ni abetaka ou bien ka fo
ko o su ayba tandurna shu ko asafo ko ka sali ni aya do ye ubi sura do ye ko mi suratu yasin ani suratul ikhlas uluna nyona chama o kuma mun be fo ni site kiye kuma yere ni mbeye ngalonde ye ala kirako sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa warad ni mama ni ko ke anga dinen ko min ta doye abe sege katari mare o koy mana nyi chogo chogo ibolo o koy mana boye ibolo chogo chogo ika maba ika don baga bay nya fiye chogo chogo don baga mana boye ibolo chogo ale don baga be ka to ala kira de kure don baga mana korfo fe fiye avec ka kuma fe bo alage na ya fo ko ni mbebe karamo nyin galido oh ni karamo ko ndo nyin galido ala kira ayake wati jume ne ba fe ka daludo ala kira ka taabolo nyuma nan ni mbaraina o fem fulani ye karamo nyingala na ko awo dalubala adalube ni yoroma sana na qur'ana kono adalube ni yoroma sana na hadisa kono oh aye afie itara don ba wore nyinga o dalinu nuna o ya gare ka fo chiendo do aye dalu min fiye o de do ibe tugoko har ni te fe do har ma de bebe se ka diki iye don ma saba nyinga kelen kele abado ka fa be don ma babawde mi ni hada ma don so ne buka doni ma uka doni be don togodi ni ba fika doni ma yere fanan don bade alislamu wa be don togodi don ma yo bela gelen fo ka ba ebe ka mame nyinga ko karamo do anyinga ebe ka nyinga ko karamo do sando be ni yewlu do ala ika don ko fo karamo do akanka kiri nyefiye dina ko nyefiye afole jumenye yala ye qur'ana durshiwa ibe ka karamo ba mi nyinga bebe ka giri karamo ba mi ba qur'ana ba kungolo lawa ayi o qur'ana tlange ba kungolo lawa ayi qur'ana tlange nanna ba kungolo lawa ayi hijibu fla ba bolowa awo oh no ba bolo est-ce que qur'ana ni ama dursi kiedo mais est-ce que avec qur'ana yoro fempe beno abo akiri aba korodo wa parce que ajina arabu kandela oh edunga karmoti arabu yi aba koron mundo har ni arabu do na ma kala atado har ni arabu piri do na ma kala te foi do ala oh yala ye femunun fora qur'ana korola ani qur'ana jigina jigi chomina min jigila minye ayulu kiru do alawa yali qur'ana la kiri munun tusela ka kiri qur'an munun toy abulu don qur'ana in kono ka ta qur'ana damna ka tabla Allah banna wa hanna ma durshi abo don wa na kira moye ko abo bela gelendo ka abo bela gelendo abe qur'ana ye femun labbo ku faranyo ka abo don wa ay femun bala abo don wa ay femun ke kire ala kira ya abo lu don wa ka bo kiru lawa na yulu bela gelendo o qur'ana yure ibna katara ala kira ka tabulu nyumama no ya hadisa yi ni nyede mbeka mufaye don maga ikan ki nyesi don maga makanyin ka kirila don maga bela gelen benan ni kuma yinka ni serama ala kira tabulu nyumana atigi don maga ko ni mami ni ba feka kuma ala kola ko dina ye ninye abe dotan abe atebo tano ko fa ka soro ala kira ka tabulu ala kira ka kuma kan minana na kitabu ko nana fa ka soro hadisa wa duru ala kira ka kuma kan wa duru hal ni ma dursi ibulu kirudo mbada islamiu ni ke ibe o nyi ngali ka nga jamane kono bi abe do yare wa don baga bebe nanika don baga bebe nanika hadisa wa duru fo atiki ko dole na yo don abisika kuma dina ka konyola aba don halla ma dursi mais aba don chogodi hadisa min jigina parce que hadisa kiri fla sababe hadisa chogola ala kira ka kuma kana unana naye chogomina don bago ya sabati gafe ko no chogomina ani foi tekelenye karsa ya mina karsa dala o ya mina karsala katabla fo ala ka kidena yali o sigile men nyoko ka chogomina na ko kala kira ko islamia jisigila jonse duruka ko ala kira ko chenu iya mina ka bojonna iyata kitabu jime ngono nyata ni kitabu ngono ko ayamina ka bokkar sala o yamina ka bokkar sala kana ibn umar la katabla ala ka kidena
o ma ceden fefe foro okono yele o ceden nunu dina ka ceden nyumo no don bagaw de kundo wa maw kundo mamunu ni don bagaw kumbe so alakara ka kuma kam tam lulawa parce que mama ya alakara ka hadisa fe kana bila fo ubina sebe gafe kono atigila mo bela gele amamina mogola mami har na ya soro ni jolebe duminike uteso nga hadisa mi la ka soro ka joka duminike fo itola islamia konna mais ulu bolo dambela ima dafa o ko so nuye mami nyola ni alakara kuma ba ni kelo tamini la ubunyugila odela dina ima fara nyonga tlongela de don baga folo nunu u ye bara minke u matlongere donc fe min farla nyonga tenno kana o ni don maga mi ni eko be ibi kuma noye fo aka sol ibe o cede nunduli o abela gele cedan fe boyno ni ko ala kira kote no ubi ka vide nyini ika nyana ma kira chogodi de ka dina kira chogodi ikunya ala moyewa ikunya moye mami ni ma fora ya ba dursiwa ka fo ko dina doromi bolo tore est-ce que ikumi moye mami mi seka dursulike mami be famille ke wa est-ce que ikunge moye mami na ma koro kateme parce que ni mo korla iba so di hakili be do ya doni donc est-ce que ni ima koro kateme wa na so li korla na so li ka demsina ikunga choya kanyi ye kuma info ka so li korya lendo don ma ko tamini bolo ni mbela gele nyenyi na hadisa ka konyola ola ni mami maketeno don ba ko donc na ma odon oye kedonye ani hadisa yere kono arab kan konnana kuma kam min fora ko ala kara ya fo est-ce que ala kara ka kuma be ni tokaina ala kara ka kuma sembela gene mama ya arab kan kalan ka don ibado ni kuma fora nyana doro est-ce que ala kara be ni fo be ama fo ibado don ba ko na kera o ke chogola ni atigibo fana nyedon al matn wa sanad hadisa kono na ani hadisa kuma seun kede munu nya mafla ni mami ni bo obela gelendo donc wala hadisa waduru kamna kabala kirabolo ko ni mami bo choga fanna ka fara qur'ana tayinka o fananye aflanay asabala jumenye ni mami ni dalu fore ala kira ka fo ala kira ko tenno ika doni sera tegerla doni mi bisika famia bo dalu in konnana hada madum sika ala don chogo mina no ye fiqhuye ani don ma lasili mun beno na ala kala kuma kan do lala kuma kan nunu don mago ye lasili do sigula o lasili nunu ni mulu don togo sila itse ka ala kala kuma do koro famu parce que ala ko ala ye kuma bakuru ayo dama ala kala be kuma do fo kuma bakuru ma de do na tse ka don few fo kuma were be na yo fo kerefe fiko de do don mago yulu ta kuluke kuma sendo ye ni be kuma na ala kala kuma kan ye fiko ulu nyo nyo o ba fo mako usulu ko yale ko atika tike abe usulu be la gelendo abo don wa o ye sabanai nana jumenye abseka peseli ke dalula ni dalu fulana na abseka don ni de ni ube ni teni iko misali choko jume mogodo beno sisa afora ka foko anga dloyi anga bamanan dlon ko haram yalelu yale ala kala watla bamanan dlon ko beya ambe dlodla kabo nyola ala kala ka watla nyoda kumbe wa namba foko nyo haram ni modo yanyi ngasa don maga ngasa ko nyo haram yalelu eko ko nyodlo ko haram yalelu ika dalu yengui yala aka tiden ala kira kuma miwa aka watila arabu kumbo miwa donc obe don chokol mi ala kira ko awatila arabu kumbe dlobo minna o kunye jumunye o kumbe dlobo erezendela ani tamaro odunte anga dloti bora ola munyato ango ga haram yalelu parce que ala kira ko aka hadisa dola ako kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram ako fembe beno nabe mo sunku ibu hakili kono ko ye dlode wa dlobe la gele haram yalenu anga don bogo anga ni dlo yabe mo su obi ate mo su o nabe mo su donc fen sulan be la gele dloe ola anga dloe fana be do akono o fana ye fe haram yaleni parce que fen sulende donc nana ni misale yi doron don ba mi seka nunu ndo fo ka walangala mo ye donc wolu don magana so fana ni adoni sera o degere la kala sendo fana me ni yo de kala ibseka ni chogo yan ndo donc ni masek ola donc o yenana e ko ni masen ni sila ko ni don maga min ka doni ni shatun madafala ko tigi manka ala ko fo mo na ya fo do har ni kiede do ko ay ngalo da alala wa bitani ngala hara jodona ola e min fananta don ni ba fika nyin galike ika nunu anya fo teleala ika nunu bla nyekoro don mago ka konyolo ika don ni don maga fen petete no har ni nyebe be blana no fe kanadala ka foka ka jama ka cha kanata no fere shedane ka jama masitabu
jama caya inte don maga ka koye ayo bla malion obe malion kuna kosobe nu e jama e yoro mina don maga min no fe karsani ya ka jama be ka caya aba donde parce que anen kadi doni to yere ala tato yere wadhari alladhina takhadhu dinahum huzwan wa laiba ala ko qur'ana ko muhammad mautoy munu ñu ka dina na ka ke tlongere ani ñele bolay dina into yere ni dina ko ñen ni ñen ambe minna sama soro akuma saw mabi wala mbada alislamiw wala ni obeteno donc wala ni don bagaw nu nana ni fenye dina kono minta doye amanka ta fiw anya min soro alakra bolo ambodeta uyajira ulu don magan naso nunu munu ye don maga fililo nye udo yajira unofe mola kafo ko lailatus tandurna shu sungolo makonona ko abe comme lailatul qadri shu ube o fanam bunya o bela gelenye bidaye femunu ni chietola ala ire afo korana kono ako lailatul qadri shu ko kafsani kalo bakele wala ibo kuma wuliya ako kuma wuliwa donc wala har ni hakili mun doni ibaran ka fo don magam men kuma info ka fo ko don rebe soro san kon nana min ka fsani lailatul qadri o tigi koni o yengalo o ye korana wuli ani fenjime salina sonde bu bolo ba fo mako salatu tasbihi no ba ke ni sogole kono ka taya kusubi o salimbe chogodi nu jora ube subhanallahi fo ka taya nu tala ube biri nu birla obla ka wuli katlaka tasbihuke ka taya katlaka biri katlaka wuli sali qualité dodo abe mo bolo mamunu beno nu be kala kala ta bolo bla hada madan wajibi do anka ni fenu nun fawiye dana ya do anka fawiye namma fo ambita nyinika ala kala ka kuma ka femindo ala kala ko sallallahu alaihi wasallam ako man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fi din kon ala be herayi ma min fe abila famiya dina ko nana o ni dun la famela wajibi do ni ma fo ibita min are don maga min ani lahara jodo o ka geleni be parce que be min fem pla de la ibe min ye doni min do yale ya diwa doni yale ya barake wa e ka min ani ka juguni be wa e ka tasma ka juguni be oh ni mamin do ni doni mba mi ni ngalonda alala o ka jugude wala ambe ala deli afame ko nyuma ala ko dama ambe ala deli sungolo makono batu nyuma mimba kono nanyo fo kuma damina no ye suncha yali ye ala ko no yanye o sungolo makoni fana na fendo be no aywa ala kira dondo kumbe na kumbo sunko akunta fe mo ka shola o hadisa salim be kabo ala kira bolo sallallahu alaihi wasallam aisha ya mafla chogomina ka fala kira sallallahu alaihi wasallam ako kwa kana su sika donye donye me sungolo makono na masala sa tlemu wan ambe tlemu wan konondola donc tlemu wan konondona don mo be kalonyi o ye sika donne donc la bisabana don comme man ka sola parce que o ye sika donne yale o be ke sungolo yo o be ke sungolo makono ya saka damfara bla sungolo ni sungolo makono che ko don mo kana su ola mo wan konondoni bisaba ala kira kontolu ci sun ka jaya sungolo makono la ni ote sungolo makono wati bela gelen sun abela gelen kanelo amena ka bo ala kira bolo sallallahu alaihi wasallam saba ko baraw be nyeshi katara alama sungolo makono na ale ba fe aka baraka nyeshi katara alama ka soro ale be bara nyumana bara min kam ni bara bela gelen no sunni ambe ala deli ala ka bara no yanyi ambe ala deli sungolo ala ka skama ni here ambe ala deli anga batun ala ko minanye ambe juma minna ala ka barka ala ka do ala anyi ambe ala deli basigini lakana ala ko kanga jamane kono ambe ala deli ala kan do da kelefi kambo boda kelefi ambe ala deli famia dina ko na ala ka damma hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala muhammad الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أجل معك استووا استقيموا استووا يرحمكم الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.